asifiwe. Ayo inasema katika safina ya Noa. Na haki tutazungumzia juu ya safina ya Noa. Salimia jirani mwambie kwenye safina ya Noa. Tutasoma neno la Mungu basi. Mwanzo sura zake 8. Tunaanza mstari wa 7. Tunashuka katika jina la Yesu tunasoma. Neno la Mungu linasema hivi. Genèse chapitre 8 verset 8 à 12. Tunasoma katika jina la Yesu. Il lâcha les corbeaux qui sortit parta et revenant jusqu'à ce que les oiseaux eussent jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu où pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, les premiers mois, les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Amen. Tutaikala tukishangilia usomi wa neno la Mungu. Kwa wale wanaandika, utaandika pia Mwanzo sura 6 mstari wake wa 12 kushuka mpaka 17. Tuelekee katika safina ya Noa. Sababu muda ni mchache, nataka mara moja nianze ujumbe hii. Maana ya jina ya Noa, maana yake faraja. Wakati baba yake na Noa, Metushela, anamzaa Noa, akasema huyu ndiye atatutosha, atatufariji katika vipindi vizito tunavyovipitia, na wakampatia jina Noa. Maandiko yanasema kama Noa huyu alikuwa ni mtu aliyekuwa wa haki na akapata neema kwa macho ya Mungu. Mwanzo sura 6 mstari wake wa 8. Lakini Noa huyu ameishi kipindi kizito sana. Ameishi wakati mgumu sana. Ameishi wakati ambao dunia ilikuwa imeharibika. Aliishi wakati ambao dunia ilikuwa imeoza kwa ajili ya matendo mabaya wanadamu walikuwa wanafanya. Ukisoma neno la Mungu, maandiko yanasema katika Mwanzo sura 6 pale mstari wa kwanza kushuka, aseme
wana wa Mungu, yaani malaika waliotupwa, malaika wachafu, malaika waasi, malaika wa giza, wakaona uzuri na urembo wa mabinti za wanadamu. Halafu wakashuka na wakakutana nao. Waliposhuka kukutana na ubinti za wanadamu, wakazaa kizazi cha majitu ambacho wanaita wanefili. Na hao watu wakafanya mabaya sana duniani, sababu walikuwa wamechanga damu ya watu na damu ya malaika wachafu. Hii ikaacha kunatoka kizazi ya maibride. Tunajua maibride maana kizazi ya watu ambao wanaishi wana mwili lakini hawakukia kwa njia kawaida. Wanawake wanakutanana na maroho, na hii inazaa kizazi cha wabaya sana. Niende kwanza mbali kidogo niseme, kama roho za giza walikutana na wanadamu ili wazae majitu ambao watafanya mabaya, manake inawezekana mwanadamu na mwili yake ambaye ameokoka akutanane na roho ya nuru. Kama roho ya giza inaweza kutanana na mwanadamu juu ilete mabaya, manake na roho ya nuru nayo inaweza kukutanana na wewe juu uzae vitu vya maana. Roho ya nuru ni vile vitu vinavyotoka juu mbinguni, na kuombea Mungu atume vitu vya kiroho ambavyo vitamvaa mwili kwa maisha yako na vishangaze, hapana kwa ajili ya umaharibiko ama uharibifu, lakini kwa ajili ya kuleta utukufu wa Mungu. Hasa hawa watu wakafanya mabaya sana mpaka ikaacha Mungu ana regrete. Mara ya kwanza katika Biblia Mungu anajuta. Unajua Adamu alipomkosea Mungu, hata kama Mungu alimfukuza Adamu katika bustani, lakini maandiko hayasemi Mungu alijuta kumuumba Adamu. Mungu hakujuta kumuumba Adamu, lakini ilipofika Hawa wanafanya mabaya, Mungu akajuta kwa nini alimuumba mwanadamu. Juu ya mabaya ya mwanadamu Mungu anajuta. Mfrancais nenda mbali, hayo haiseme kuregrete. Unajua kwa difference ya kuregrete na kurepentir. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Maana Mungu ni kama anatubu, japo Mungu hawezi tubu, lakini juu ya kosa ya mwanadamu Mungu akajuta kwa nini alimuumba mwanadamu. Unaona bubaya ya mwanadamu. Kama mwanadamu anawezi acha Mungu aregrete, wewe ni nani jua sikulumize? Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye anaishi na wewe mzuri, shukuru Mungu, useme asante kuniletea mtu ambaye ni faraja kwangu. Lakini asili ya mwanadamu ni roho mbaya, haiko mie, ni Biblia njoo inasema mbele Mungu ajuta kasema roho ya mtu ni roho mbaya sana. Kwa hiyo sitaendelea kukaa na mwanadamu, mawazo yake ni mabaya sana. Kwa hiyo sitaendelea kumupatia miaka mingi sana. Nataka niongee na mtu mmoja. Mtu alikuwa anaishi ile wakati miaka za kuexagere. Alikuwa anakufa na miaka ya kidogo, ni 800 ans. Ukasikia mtu anaishi miaka 800. Mtu mkuu wa Biblia mwenye hakuna mwishafikishi ile miaka, na sijui kama kwa mataifikishaka, isipokuwa tu mpaka siku Yesu atarudiaka, anaitwa Metushela. Aliishi miaka 969 ans. Ukasikia ile miaka 969. Mkiswahili ya ndani miaka 969. Njoo miaka ze watu walikuwa naishi. Huyu Noa mwenye tutahubiri hapa,
Yeye aliishi miaka 950 kuendelea na kuvuka na 3 hivi. Adamu baba yetu wa kiroho aliishi miaka 930. Batu walikuwa na komala sana, balikuwa na zeeka mpaka nadhani ile wakati walikuwa hawagunjamaki. Juu kama mtu anakunjamaka na 85 ans 90 kwenye tafikisiaka 500, manake atakuwa anaanza piga chini hasa hivi. Sijui kama ninasema bongo, maki ile wakati walikuwa hawagunjamaki. Naomba Mungu apatie mtu mwa maisha marefu kwa jina la Yesu. Lakini juu ya makosa ya mwanadamu, Mungu akasema mimi napunguza miaka ya mtu kuishi. Mtu hataishi tena zile miaka zote. Mtu mwatakuwa naanza kawia sana, atakuwa naanza ishi miaka 112. Jiulize, mtu alikuwa anafika mu 900, bana reduire mpaka mu 120. Unaona kama kuko vyenye ukifanya vinakupunguzia maisha. Ndio maana Paulo alielewa ile akasema mshahara wa dhambi. Mungu atusaidie. Kama ulikosea Mungu, rudilia Mungu haraka. Tengeneza na Mungu haraka. Usikie jikutana huko maiti yenye iko natembea. Sasa kwenye equation iko ni hapa. Mungu sana decide kuua, kuharibisha na kupunguza siku za mwanadamu. Akashanje avia akasema sitapunguza tu miaka, lakini juu ya makosa yao mimi nataka uwa kila chenye uhai. Na mtu wakufe. Hii message iko na maprofondeur. Na mtu mwanikosea atakufa, na manyama juu zinapumuaka zitakufa, na miti zote ndaangamiza. Sitaki tena nione mtu, sitaki tena nione kenye uhai. Oh, Mungu, pardon papa. Vraiment pardon. Mwanadamu njoo anakukosea. Manyama zinataka kufa kunini? Miti zinataangamia kunini? Ungeniambia mtu mwamekukosea njoo uue, ningeitika. Lakini nyama, nafikiri nyama zingeambia Mungu, Mungu unataka tuuia nini? Ungetuuaka wakati yenye nyoka iliangusha Adamu. Lakini haukutuharibishaka wakati ya nyoka mbustani ya Edeni. Leo wakati ya mwanadamu njoo nataka tufanyizia ya yeye hivi. Nafikiri na miti nazo zingesema jibu ni moya, hamkunikosea. Lakini kinataba uisha ni juu mko mu mazingira mabaya. Ukizoeana na mwenye ni mwizi batakuitaka siku moja mwizi. Ukizoeana na mwenye ni jambazi, siku moja batakuitaka jambazi. Kwa hii usiitikake tembea na kila mtu na haumujue bien. Hii ni dawa mimi nakupatia. Hata mtu anacheka na we kama hauyamjua, ogopa mtia karibu yako. Kuko mwenye anakuheshimiaka ni juu hayakuonaka na fulani. Wenda siku atakuona na mtu fulani, heshima yako inaisha mara moja. Kama manyama zinataka kufa, hazikukosea Mungu hapa, lakini ni juu zinakaribiana. Ziko mkizazi ya wenye wanakosea Mungu sana. Sijui kama unanisikia. Weka mkono yule nisema, Baba nisaidie. Ukwena nichagulia bienda kwa nabo karibu. Nisikie kufa mubyao. Unaweza kuwa hauna tabia ya mubaya, lakini sio unazoeana na batabia ya mubaya. Banakubanisha tabia ya mubaya na haujui mubaya yoyote ile. Manyama zinataka kufa kukosa ya mwanadamu. Na Mungu akaakte, il faut bikuwe vile. Mais j'aime Dieu. Napenda Mungu hata kama ataharibu. Mungu akaona nikiua wote, mimi najipatia kazi ya kuumba upya. Kumbe nifanye nini? Nitafute mtu mwenye ni mkamilifu kudunia, mwenye haki. Na ile wakati ni mmoja tu ndio akaonekana na stahili, alikuwa ni Noa. Manake hata watu yote wataharibikaka, hakutakosaka mwenye atakuwaka exception. Hakutakosaka mwenye atakuwa mabaki. Mungu anajiwekeaka mabaki fulani ili hawa waendeleshe kazi ambao Mungu angefanya.
Na ukikuwa mabaki ni faida kubwa sana, juu vyenye vitaangamiza bengine wewe haviwezi kukuangamiza, vyenye vitameza bengine wewe haviwezi kukumeza. Kama uko naamini Mungu akufanye reste yake, nasema bien akufanye reste yake. Reste njo reserve. Njo Mungu akatokea Noa, akamwambia Noa, mwisho wa kila kitu imefika kwa uso wangu, na mimi nataka kuharibu kila chenye uhai. Nadhani sana walisikia kashituka, kila chenye nini? Uhai. Akasema nisaidie baba. Njoo baba akamwambia hapana, wewe umepata neema machoni pangu. Kwa hii Noa, juu usikufe, ujijengee safina. Point ya kwanza hili, juu ya kwenda msafina ya Noa. Safina ya Noa haiwezi jijenga, lazima Noa na familia yake waijenge. Mungu njo mwenye alikuwa na maono ya safina. Mungu njo mwenye aliambia Noa ni materiel gani watatumikisha, lakini haiko Mungu njo mwenye alijenga safina, ni Noa. Na Mungu sana ambia Noa, hamwambie nijengee mie Mungu, lakini jijengee wewe Noa. Manake nini? Vyote vyenye Mungu atakwambiaka ufanye juu yake, haubifanyizi yake Mungu, unakuwako uko najifanyizia wewe. Leo njo hauwezi elewa, me ipo siku utaelewa. Haunielewa. Noa, jijengee safina. Mnajua ni Mungu anasema vile, mimi njo mimi nakupatia maono, lakini nikisema unijengee, mimi sitakufa na mvula. Ni wewe njo unaweza kufa na mvula. Njo maana jenga, tia nguvu zako muile safina. Saa itayala, wakati wengine hawakujenga watakufa, wewe na wewe alikusaidia mutapona. Ukiona wanakuambia fanya hivi juu ya kazi ya Mungu, hauko nafanyizia Mungu, uko najifanyizia. Ipo siku kile kenye unafanya juu ya Mungu kitakuokoa. Esko unajua kama vile tunafanyiziaka Mungu habikuwake juu ya Mungu, kwanza ni juu yetu. So natumikia Mungu sana, Mungu anafurahishwa na we. Siku tenda mbinguni ni Mungu ndio atavikwa taji. Ni nani mwatavikwa taji? Maana utaelewa vyote nilikuwa nafaa kudunia juu ya Mungu, sikuwa nalifanya juu ya Mungu, nilikuwa nalifanya juu yangu, lakini kujina ya Mungu. Tunataka uza parcel, tuuze parcel juu ya kazi ya Mungu. Tunataka uinisha wa pastor. Hauinishe pastor wakati yenye uko na pana sadaka yako juu ya Mungu. Hauko na uinisha mtu yeyote, uko na weka akiba yako mbinguni. Alisema Yesu katika Mathayo sura 6 mstari wa 21 kushuka, wekeni hazina zenu juu mbinguni, pale njo kutu haingi yake, ramwizi hawaingi yake, mamende haziwezi ingia. Wakati yenye unaweka kitu mkazi ya Mungu, uko na investir, itafika siku yenye Mungu ye peke ataanza kutoshea na unaanza vuna kuyenye ulifanya. Nijua Kristo ampendake wabambie vya sadaka. Mengwani baskandalize kidogo, ni baskandalize. Kubaskandalize haiko tu kuwakwaza, maana ni bashitule. Ni bashitule kidogo. Ni mshtuko ya ufunuo ya ajabu. Note bien. Munajua kama mubyenye habikuingia musafina tutafika kule, samaki hazikuingia kasi tunajua vile. Apart samaki uko vingine vya habikuingia kabia bahubiri habayabambiaka. Miti hazikuingia musafina. Mzee unajua kama miti haikuingia musafina, bo bataongola mti yaishi musafina. Haiwezi ishi. Meske mnajua kama sasa nani garike lianzaka shuka ilikuwa ya mbaya, mvula haikutokeaka tu yulu. Aseme masource zote zilitapika mai mu budongo. Asa kwenye mai inatokea chini, kuko mti inaweza resiste. Maana miti zote zilipashwa anguka. Mena swali yangu ni juu ya nini mpaka leo tunaona miti japo hazikuponea kama msafini? Njoo niwaambie mnataka skandalize. Mpaka leo hadi leo tunaonaka miti. Unaonaka uzuri ya sipre. Kwanza ile gofere misi ya ionaka.
yenye balijenga musafina ile muvinji. Mimi siyaionaka. Tunahubiria bia hatuyaonaka. Bwana asifiwe. Jiulize juu ya nini mpaka leo tunaonaka mamiti. Hii utamu ya matunda yenye unakulaka na zikuingia kama arshe. Binakuwa kae. Unawaza Biblia inatuambia washasema waliweka mbegu. Bo tuache ile sasa fina mnoa anaachilia kibombobombo na anaachilia njiwa. Njiwa inapata muti ilitoka wapi mumai? Japo siku 40 na usiku 40 njoo mvule ilikuwa inanyesha na mai ilikuwa natoka na chini iliangusha miti zote. Juu ya nini mpaka leo tunaonaka miti? Nikwambie ni juu ya nini? Unapenda ujue? Ni jumu vyote vile vilijitowaka. Ya kwanza yenye ilitowaka ni pori. Pori njo yenye litowaka muti yenye walijenga musafina. Sasa juu pori litoa muti yenye walijenga musafina, ata miti azingie musafina. Gisi safina ni resulta ya muti inateseka na njo yenye nabeba pigo yote yenye ngeua mamiti. Manake sadaka yenye unafanyiziaka Mungu haiwezi kukuprotege tu wewe peke. Inaweza protege meme espese yako yote. Ambia jirani walikuwa nakwambia fanya sadaka juu ya Mungu, siko nawaza wanakupora. Biko nakutia mu system yenye na kuchunga wewe na kizazi yako yote. Unajua utamu ya avoka? Akosi kama uyakula kwa avoka ya utamu. Unajua utamu ya embe? Unajua utamu ya hii manani zetu tunakulaka hii maboro ya Kampala bibi nakuwa sama mabogi. Kampala wanaita watermelon. Huko wanaita pastèque. Unajua utamu ya ile vyote vinatunza mwili. Mbona hawakuweka mbegu yayo mshamu wa marshe? Bwana asifiwe. Unaona kama vile tunafanyaka juu ya Mungu, hatubifanyizi yake Mungu, tunajifanyizi yake si. Inakuwa ni akiba yenye tuko najiwekea juu kesho tuvune. Niambie mtu moya, Mungu anaweza kulomba Isaka wako Abrahamu. Usiwaza sema Mungu anakosa mwenye anaweza lomba kwa sadaka. Mungu aliambia Abrahamu, nitolee mwanako wa pekee nani? Mungu hakukuwa na mwanawake wa pekee deja. Si Yesu alikuwaka depuis mbele. Mnajua ile? Ni baskandalize. But Yesu anatoka mkizazi ya Isaka, lakini Yesu ni mkubwa kuzidia Abrahamu. Ni Biblia. Niwapatie verset. Baisome. C'est simple. Jean 8. Mtusome 58. C'est simple. Batusome haraka haraka. Njoni kwa kuonesha kama bie Mungu anakulombaka habikose. Me anakulombaka jua kutie mu degré ingine yenye hauyafikia kako. Jean 8:58 inasema hivi. Ndiyo. Yesu akawaambia nini? Kweli kweli ninawaambia ninyi. Mimi nawaambia mimi mnajua mtoto wa Mariamu sina hata 50. Mbele Abrahamu hajazaliwa. Apale njo binenda mbali. Na Abrahamu mwenye mnasema baba yenu wa imani tatekuluza wenu hayazaliwaka. Mimi niko. Hapana hata mimi nilikuwaka. Omata angesema nilikuwaka. Lakini nasema mimi niko. Je suis au temps présent. Manake na Abrahamu anajua kama Yesu ni tate yake. Na Yesu kwa kujishusha anaingia mkizazi ya Abrahamu. Sasa Mungu akiomba Abrahamu Isaka hakose mwana wa pekee. Iko na mwana wa pekee, lakini nataka aonesha Abrahamu kama zaidi ya kinge mimi na kulomba, mimi nataka kuonesha nivo ingine. Niwaambie yenye Mungu alikuwa anataka kuonesha Abrahamu juu ya Isaka. Tuisome Mwanzo 22 mstari wa 16 na wa 17. 17. Ndiyo. Nimeapa kwa mimi mwenyewe. Mungu analapa juu ya Abrahamu. Bwana anasema. Asema nini? Kwa sababu wewe ulifanya kitu hiki. Juu ulifanya kitu hiki. Wala hukukataa kunipa mwana wako. Haukuniima mwana wako juu simukose. Mwana wako aliye pekee. Mwana wako wa upekee juu misihesabi yake Ismaeli. Bas
katika kubariki nitakubariki. Manake hata nilikuwa nishakupatia nani promise, ahadi za kukubariki Abrahamu. Leo jia hii yenye umefanya, njoo mimi nakiatia signature. Kama ni kukubariki, ndakubariki. Endelea. Na katika kuongeza nitakuongeza. Na kama ni kukuzidisha, ndakuzidisha. Uzao wako kama nyota za mbinguni. Kama nyota za wapi? Za mbinguni. Endelea. Kama mchanga ulio juu ya pwani ya bahari. Munasikia vya Mungu anamwambia? Maana tangu leo juu yako Abraham, hii uzao yako ya Isaka. Munisikie bien. Ndiyo. Na njoni batosha mo confusion walibatia mo aseo uzao ya mchanga ni Palestine na uzao ya mbinguni ni Israeli. Haiko vile. Aseme ile ule uzao ya Isaka itakuwa mo mchanga na itakuwa mo manyota. Yesu sana kuya anaitwa nyota ya asubuhi. Israeli wakakatala Yesu. Juu hapo njoo mchanga njoo watakuwa wakudunia. Mie na wewe sasa tunaamini Yesu, siku tutanyakuliwa njoo tunageuka ile manyota za mbinguni. Sijui kama unanisikia. Gusa jirani mwambie tuko nyota. Tuko nyota. Njoo maana Paulo anasema nyota zinapishana kwa mwangaza. Manake wewe uko nyota lakini haiko jinsi unaangazaka. Njoo vile mimi naangazaka. Kama wewe kuangaza yako ni ya utajiri, mwingine kuangaza yake ni ya kuvuma, mwingine kuangaza yake ni ya uchuruzi, mwingine kuangaza yake ni ya kuimba, mwingine kuangaza yake ni ya ndoa. Kwa hii tunapishana tu, ni mwangaza lakini siye wote tuko manyota. Amen. Endelea papa. Na uzao wako watarithi lango la adui zake. Amen. Ukisoma Biblia, hakuna siku Mungu alikuwa alishahidia Abrahamu kama tatawalaka mlango ya adui. Mpaka saa yenye wanamwambia aende toa Isaka, ana execute. Njoo Mungu anamwambia sasa, mubyote benisha kuambia, hii uzao yenye umenitolea, ndafanya baku yake tawala mlango ya adui. Na siye njoo leo tunatawala mlango ya adui. Njoo maana siku moja Yesu anaambia Petro Mathayo 16:13 kushuka, anamwambia Petro, nakupatia funguo za kuzimu. Anasema bila nakupatia funguo za kanisa, aseme hata milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitaweza juu ya nini? Juu nyie njoo mnakuya tawala mlango ya adui. Nitabirie mtoto wa MCPM mwiko na nisikia, mchawi yote wa maisha yako Mungu anakutia kumulango yake. Kama utamufungia mule, mbanishie mule, akufie mule atana laana, akufie mule atana njala, akufie mule. Bwana asifiwe. Wakati tunafanyizia Mungu kitu sadaka, benye banaendelea mwi dunia ni batowaji. Mimi nataka shoke, nataka lumiza bakwaza. Muuzao yote ya Abrahamu iko na uzao tatu. Uzao ya kwanza ya Abrahamu ni Ismael, njo Palestine. Uzao ya pili ni Israeli, njo Bayahudi. Na uzao ya tatu ni Bakristo. Lakini ba maskini mwaba batatu ni Bakristo. Mulikuwa hamjue? Ba Palestinien banayala na petroli. Bale munasikia ma Iran, bale ba musulman. Wote ni ba baron. Mko sikia ma Arabie Saoudite. Sikia makuta zenye biko lipa Ronaldo. Uko sikia se Ronaldo joueur moya kumwaka iko napokea plus ya 400 millions de dollars kumwaka. Balianza proposer kawana Messi, kawana mfupi. Balianza proposer 1,500,000 par an. 1 milliard. Unajua 1 million. Bakikupatia saa hii 1 million de dollars. Ukifanya calcul hata uko nakula 25 dollars par an. Et par jour. 1 million de dollars. Inaweza kukuchunga plus ya 30 ans. Unasikia? Atanjo. Est-ce que Mungu ananisikia? Unasikia 55 combien baba?
Mu 1 million. « 65 jours. Pourquoi c'est qu'il y a 1 million? Mina we ukukwe habakuliata na 5 par jour. Est-ce que munanisikia kweli? Sasa muone, sie njo tuko na ahadi za mbingu. Si tuna, oh haleluya, tunaenda mbinguni. Asante kwa najazwa nguvu. Unajazwa nguvu lakini apre pale muposhi. Njo maana ba frere mingi leo muko na shindwa au asinijua hamuna lali. Ba Israeli sai ni batajiri sana. Batajiri. Na njo batu ya akili mudunia sai. Beba nafanya Etats-Unis endele ni ba Israeli. Njo yo bana occuper ma ordinateur. Ima smartphone ze munona zinatoka. Ba mingi yo bana zitosha. Matiere natoka kwetu sie bichwa wunga, pardon. Njo bana tukula mali. Munanisikia? Tunaomba Mungu lakini bubichwa bunge na tusumbu. Nijua hatuyaelewaka vyenye abo banafanyaka. Unaona Abrahamu yenye ilikuwa siri yenye naacha batoto yake ya kimwili banawina. Abrahamu sato anakutanana na Mungu akakuwa mtu wa kujenga mazabau. Fasi yote anafika mpaka Abrahamu maisha yake yote alijengaka mazabau 4. Mazabau ya kwanza alijenge ilikuwa ya Sichem. Mazabau ya pili ilikuwa ya Hebron. Mazabau ya tatu ilikuwa ya Bethel. Kubeba alikuwa asubuhi kwa kitu nibambia juu ya Yakobo. Genèse 28 inaonesha vile Yakobo akafika Luz kwenye ataita Bethel. Asema akakutana pale lijue yenye akalalia kwa ikamfungulia mbingu. Lijue gani inaweza fungula mbingu? Lijue gani kama haina connection na Mungu? Njo maana iforudie Mwanzo 12 njo telewa kama saa Abrahamu alifikaka Bethel yenye nakabiliana na Ai. Asema akajenga pale mazabau. Akatilia kwa Mungu sadaka. Lakini Biblia haituambie beba aliongeaka na Mungu pale. Kisha Yakobo sana fika pale Bethel anakutana lijue yenye tate yake Abrahamu aliachaka. Njoo yenye sana lala yako juu nilijue yenye likonekta ka Abrahamu na mbingu inamfungulia mbinguni. Hampende revelation kabisa. Lijiwe nafungula mbinguni. Kumbe nilijiwe ya mazabau yenye tate aliachaka. Kuko sadaka unawezi acha leo watoto yako watakulaka ile mbegu. Njoko Yakobo naona kumbe niko nakimbia ndugu yangu na kuko ba malaika. Yakobo akaona ba malaika wanashuka na wanapanda, lakini aliona ba malaika yuko afanya wanapanda mbingu inakuwa basi kudunia. Haikuwa kudunia, alipashwa na ba malaika biko njoo na shuka mwake wanatoka mbinguni na wanapanda. Lakini akaona njoo biko napanda comme pour dire que kuko mbingu yenye iko kudunia. Hakuna mbingu yenye iko kudunia. Metango Abrahamu aliweka mazabau pale, Mungu akadeployer wa malaika wakezunguruki ile mazabau. Manake saa Yakobo anafika pale deja hata hangekuwa na security, ba malaika tu ya ile mazabau njoo benye bakaanza mchunga. Unajua kama uko maombi nyingine yenye ukitoa sadaka Mungu anakusikia na hauyaiomba. Ngwani ba skandalize. Ukisoma Biblia bien. Matendo ya Mitume sura 10. Kornelio alikuwa Murumi, maana mpagani. Israeli hawezi jazwa na hauyabatiziwa. Lakini Kornelio juu ya sadaka akajazwa na hayabatiziwa. Tena mchana mpaka Petro akaanza jiuliza ndambatiza mbona mimi nala na watapinga hii? Kisha Petro epiga akasema eske kweli tunaweza katalia huyu abatiziwe kumai na alishapata nguvu za roho? Na Mungu akasema bia sadaka zako na maombi yako vimefikia Mungu. Manake sadaka zinaweza kupatia hata vitu vyenye haunge kuwaka hata eligible kuvipata. Ubaya mafundisho ya hivi saba nawaambia kweli hampendake. Sina sadaka.
Siku utasema hauna na njoo ile kidogo hiyo unakuwa nayo, Mungu atahikausha. Sijui kama unanisikia. Ukisema mimi sina, hauna, si utawa tanguo. Bora tu uoneshe kama uko. Tumeona watu wanatoaka huku nje. Mimi nishaona mhubiri kwa na uhubiri, mwenzetu anakosa kia kutoa makuta zote zalikuwa nazo. Alisha sele. Anaona mbona hii bore wanapiga ni ya nguvu, siwezi iacha hivi, akatosha viato. Maana anajiambia bimwene bisimwene habinioni. Memina bivula, anakia bitupa kwa madhabahu. Sana bitia pale, anarudia migulukanya. Ona fu, mtumishi mzimi kwa tembea migulukanya. Meleo ule jamana achiliaka mahubiri. Paka watu wanasema huyu jamaa anajua, kumbe muile kutoa tunapanaka umaskini yetu, tunanyang'anya utajiri. Ungenipa amena nikufunulie revelation. Kama mungejua siri kubwa ya kutoa ni hii. Biblia inasema mkono inayotoa inafanya nini? Inatawalaka au iko yulu ya yenye ina. Sasa wakati Mungu anasema munipatie, mkono ya Mungu inakuwa Sasa wewe sio unaleta, mkono yako inakuwa wapi? Hauone kama pale Mungu anataona mkono wako inamtawala. Sasa atafanya yeye juu usimtawale. Biolimupa anabizidisha kisha nakiatia tena. Anakuambia geuza sasa juu mimi Mungu nikutawale, nikumiminie zaidi ya yenye ulinipatia. Bwana asifiwe. Nilisema asubuhi hii turu ni kufundisha, siko mubile pokea. Ndakupokeza lakini kasi kupatie njia ya kukuikalisha msezo. Na kuambia utachoka bure na utawaza hapa hakukwe Mungu. Kumbe Mungu iko mzima. Hauna njoo siri. Kupokezwa kiroho ni mzuri, lakini kutosha kitu yako unakamilisha ile na kiaka fungula haraka yenye ulipokelewa kiroho, ulipokezwa kiroho. Geukia jirani mwambie kwa natoa. Kuko wengine wanaingia mudeni juu tu batowe. Anaitika akwe na deni ya mtu. Kisha Mungu naye sana ona banaanza kulipisha, Mungu anakumbuka vraiment kama ta deni haiko juu yake, ni jua nitolee. Mungu anakuwa obligé kufungulie baraka mbio mbio. Bwana asifiwe sana. Wengi walioishi mkono wa Bwana ni wale walijua kutoa. Jaribu asa makanisa ba mingi banakiaka jua abo njoo bakieomba. Maana abo njoo babatole. Takuwa sa ule kiwete wa kumlango ulio bora. Mnajua ni Petro alimsimamisha ya kinguvu. Bamwa banacheka. Unajua jua nini? Jamana akaona kwa kulombea ni mbele ya mlango ya kanisa. Petro akaona, siku kwanza Petro anaingia anaona sadaka zinaanza punguka mkanisa. Kumbe uko jamaa mwenye iko nazibebea zote pale nje. Kazi ya Mungu tendelea ina huko jamaa moya iko na zola sadaka zote pale. Njoo magharibi mwa Petro na kiana Yohana. Jamaa kawaona kajua leo mimi napata. Petro Mungu akasema leo hautabeba tena sadaka zetu. Kamwambia tuone bien, sina fedha, sijui fedha ni sadaka, wala dhahabu, sijui nayo ni sadaka, lakini nilicho nacho nitakupa kwa jina la Yesu. Ule jamaa alisikia kwa jina la Yesu akasema ile haiko sadaka, sisimame. Petro ukisoma bia senjo, Petro akamkamata mkono ya kinguvu akamsimamisha. Njoo jamaa sana naona nasimama. Biblia inasema kaendi, hakurudia kwake, akaendi kwa rukaruka mkanisa muhekalu. Mnajua ile kurukaruka muhekalu zote zile alikuwa bashamupa pale, anakia zitoa za shukrani. Kazi ya Mungu inaendelea na watu wanafunguliwa. Kuna mambo mengine ili ufunguliwe, lazima pia pato yako kutolea Mungu yako, naye inaweza onesha degree ya wokovu. Hautasema mimi napenda Mungu, saa ya sifa njoo nacheza, jasho inatoka, lakini saa ya kutoa uvivu. Sijui kama unaonayo ukisema barikiwa watu wote, amen, tutoe. Kazi yenu. Mimi aliwahi fika wakati yenye mimi naenda mission.
Ndio maana nikawia kuoa. Kuko vingine vilitukawishaka. Mimi naenda mission, mimi nahubiri mafranzi na kia mingi. Sasa mimi nafika kwa kanisa. Mimi nakumbuka niliandikishaka naziri moya hivi. Zote mimi napana. Bezangu wanaanza niambia, dokta, ulikuwa mission. Ulibarikiwa tupatie kwazo, naambia hakuna hata se. Dokta nakuwa 40 pe hapa nake. Kumbe abajue kama zote zilienda kwa Mungu.